Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui nous allons faire les vrais churros espagnols, bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. اليوم غادي نديرو churros بنيولي كيجي مقرمش من برا ورطب من الداخل وما يهش الزيت. Pour ce faire, il va nous falloir 250 ml d'eau avec 250 ml ديال الماء 60 g ديال الزبده 60 g de beurre قبصة الملح une pincée de sel جوج بيضات 2 œufs 250 g ديال الفرينه 250 g de farine. فواحد المقله غادي نجيو ندوبو الماء مع الزبده. Dans une casserole, on va mettre fondre le beurre avec l'eau. Rajouter la pincée de sel. نزيدو داك قبصة الملح. Voilà, quand notre beurre a fondu et que l'eau a bouilli, on va venir mettre la farine, tout d'un coup. دروك من الزبدة ديالنا دابات والماء كيطبخ غادي نجيو نديرو الفرينة كاملة في داك الماء نحيدوها من النار. On va l'enlever du feu et venir bien mélanger le tout avec une cuillère en bois. ونبقاو نحركو كيما هكا مع المعلقه ديال اللوح تندخلو مزيان داك الفرينه. Voilà, on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et là, on va venir incorporer nos œufs. Moi je les mets d'abord dans un bol pour m'assurer qu'il n'y ait pas de coquilles qui s'infiltrent. Et là il faudra de l'huile de coude car il faut essayer de l'incorporer le plus rapidement possible. Et ensuite quand la première sera incorporée, on refera pareil avec la deuxième. دروك غنزيدو البيض وحده مور وحده نديرو الاوليه. وهنايا خصكم الخفه والجهد حيت خصكم تدخلوا داك البيض في اسرع وقت، يعني ماشي داك الشيء خص يكون في الساعه باش العجينه تخرج لكم هذيك هي. ها هي البيضه ديالنا الاولى اندمجت لينا مزيان مع العجينه. دروك غنعاودو بحال مع البيضه الثانيه. Voilà, notre premier œuf s'est bien incorporé à la pâte. Maintenant nous allons refaire pareil avec le deuxième en essayant de bien l'incorporer rapidement. Je sais que c'est très fatigant cette étape, mais croyez-moi, tenez bien le coup, parce que votre pâte et votre churros n'en seront que meilleurs. Voilà, nos œufs se sont bien incorporés. Maintenant, on va mettre quelques secondes notre pâte sur le feu tout en mélangeant pour que notre pâte sèche et vous allez voir, elle va devenir plus compacte et plus élastique. العجينه تشربات داك البيض. دروك غادي نديروها على النار واحد شويه ونبقاو نحركو باش العجينه تنشف وتولي تجمع لينا، تولي بحال الاستيك. غتشوفوها في التصويره كيفاش غتولي. هاد المرحله ما كتطلبش الوقت، نقول لكم دقيقه ولا ما وصلهاش.
Voilà la pâte que vous allez obtenir. هي العجينة اللي غادي تحصلوا عليها. Maintenant que notre pâte est prête, nous allons mettre dans une casserole de l'huile de friture chauffée. غادي نديرو في الكاسرونه زيت سخن ونديرو العجينه في الماكينه اللي غادي تخرج لنا التشورو. Et on va venir remplir notre pâte dans le pistolet à churros ou une poche à douille avec un embout adapté. Et on va préparer aussi une passoire pour égoutter nos churros et un saladier avec du sucre. وغادي نوجدو واحد زلافات تكون عليها الصفايه اللي غادي نديرو يتقطر التشوروس ديالنا ما يخرج من الزيت وواحد الاناء فيها السكر. هيا نشوف واش الزيت سخنات، خص الزيت تكون سخونه مزيان ونبداو نديرو التشورو يطيب نقصوه على الحجم اللي بغينا. Voilà, notre huile est bien chaude. Maintenant, nous allons couper nos churros. Moi, j'utilise un ciseau, comme ceci. نبقاو نقلبوهم باش يتحمروا لنا مزيان بكل جهات وتحضيوهم باش ما يشمتوكمش، غير ياخذوا واحد اللون ذهبي مزيان تحيدوهم، حيت الا فوتوا لهم الطياب غادي يخرجوا ماشي هذوك هما. Quand nos churros ont bien pris une belle couleur dorée, on va les mettre égoutter dans la passoire. Le temps de venir mettre les autres churros cuire. في هذيك الوقت اللي راهم يتقطروا غادي نجيو يديروا الشوروس الاخرين يطيبوا. ونرجعوا نديروا لهم السكر ما حدوهما سخونين. Et on va revenir tremper nos churros dans le sucre tant qu'ils sont chauds et les mettre alors sur du papier absorbant le temps de terminer tous nos churros. Et on va continuer ainsi jusqu'à terminer toute notre pâte. Les churros suivants prendront plus vite une couleur vu que l'huile sera beaucoup plus chaude. Il faudra alors bien les surveiller. ونبقاو هكاك منين التشورو يطيب نديروه يتقطر، على ما يتقطر نجيو نديرو التشورو الاخر يطيب ونرجعو نديرو في السكر ما حدو هو سخون ونبقاو هكاك حتى نكملو العجينه ديالنا كامله. خاص نبقاو نقلبو مزيان التشورو ديالنا ونحذيوها باش ما تحرق ليناش، حيت داروك الزيت سخونه مزيان ماشي كيما الاولى، في الساعه غادي ياخذوا اللون ذهبي. خاصكم تجربوا ضروري هاد الوصفه، حيت انا مع هذيك البيض اللي كنزيد فيهم كيخليوهم ما كيتشربوش كاع الزيت. Essayez cette recette, vous n'allez pas être déçus, car avec les œufs qu'on a incorporés dans la pâte, ils n'absorbent pas d'huile, ils sont bien croustillants et le goût très très bon. Toujours les tremper dans le sucre tant qu'ils sont chauds. Et pour cette quantité d'ingrédients, j'ai obtenu 7 churros. Pour 3 personnes, je dirais, ou 2 personnes si vous êtes plus gourmand. Voilà, التشورو ديالنا واجد. ناكلوه يا مع السكر يا مع الشيكولا مذوبه، كيجيو زوينين بزاف.
جربوا الوصفة ديالي وردوا عليا. ما تنساوش ديروا abonner la chaîne باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. Voilà, nos churros sont prêts, on peut les déguster ainsi avec du sucre ou rajouter du chocolat fondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la recette vous plaît aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. À très bientôt!